दवाई वाला जिन लोगों को पैर में सूजन होता है, अड्डा में सूजन होता है, सभी के लिए आ गया ओशो वाला। एक बोतल का दाम 150 रुपया और 2 बोतल का दाम 50 रुपया। सस्ता हो गया, सस्ता हो गया। सखी ए ओशो वाला गुड़ की मु जानी सखी ताठू तुम परिचय नेले सखी मुझे मो विश्राम नौ सखी। ठीक अच्छी ठीक अच्छे सखी जो तुम परिचय नब मत शीघ्र शीघ्र डाकिदेव है। ठीक अच्छे सखी। उत्सवाला आमे हेलु कविराज आयुर्वेदिक उत्सवाला। आजी आजी भल भलिया ग्राहक मान पाइछे रे बापा। आजी मो इनकम टा बहुत हब, बेपार टा भल चलिब। प्रथमे कहाठू आरंभ करिबा? माई माई मा ए बुढ़ा ये बुआ चिन्हार नहीं कि जनार नहीं यार, अलगा लोग के बुढ़ा मालू छ। आउ कोन ढंगर डाकिबी? अरे मोर ना तो मैं नहीं जानबार के। नहीं नहीं हाँ हाँ हे बुआ मोर ना होउछे तोते 17 को मते 70। घुसुरी झोलरे मली टगर, चंदा मुंडरे मुठाए वालो। मो ना होउछि कविराज मायाधर। मायाधर हे गो गाँ गाँ बुली बुली ओसो बेपार करसी। सते और जेल लगे जदि सुंदरी सुंदर टुकेल गोटे मिली गले मोर लागी एडजस्ट करी नेमी। हेले ए आजा तमर भीतरे केन केन पेशेंट अछत के? को पेशेंट म जेन पेशेंट बाहर ले से प्रकार मेडिसिन देवी ना। ए आजा हाँ हाँ आम गारे कौन सी बीमारी की बीमारी नहीं टोटल नहीं ना नहीं गो। और जेन हेले ए आजा हाँ गुटे बीमारी अच्छी गो। क्या बीमारी अरे ननी कोई बुबले सुना जान भी ना कहमी। हाँ हाँ कह हेले गो हाँ। से औषध रखी छ बोले कहमी गो। बुआ गो माने तमर केटन ई ननी काके गोटे भल पौछे आर से जमा धरा छा नहीं दबार। ई मां हां तबे केनता जन सको देखी कर छबट कि न तार जान चेहरा देखी कर जानी पारली न। हेबा? से तो मने मने हमर रेनगुडार पीला मन के देखु छे आरु सते तीर लागी तो हेले तू जेते चेष्टा करू छुरे ननी से पीला तो के धरा छा नहीं दबार। तोके एंता ओसो पाने देमी जे नहीं के से पीला तो से पीला तार बुआ भी तोर पछे पले आबा। एक नंबर मोहनी ओसुए हटा देमी लगे कर देखमी के गोटवा। ए आजा हां सतरे हाँ। तबे मानी असलान छके गो। आगो 100% गोटे थर लगाली बोले आरु हिडबार चांस नहीं है ना। ई मां हाँ हाँ ट्रायल करी कर देखमु के देखा गो। हाँ 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 पाक के टिके आस ओ आउ सीमंतर काउ सीमंतर विरति मंतर झिटा रूप यौवन सुंदर दिशुछि मायाधर माया टिके लागी जा।
যেতে সুন্দর হিছে নেই কে খালি তো ধরি ধনা বাড়ি লাগুছে এ ননি মা দেখল তো তোমার সখী উপরে কেনটা সুন্দর কাম করলা যে মোর মোহনী ওসো মা ଏ ଅଜା ମୋ ଭଉଣୀକୁ ମହଣି ଦେଇଛ হয় হয় গো ଏ ଅଜା ହଁ। ଭଲରେ ଭଲରେ କହୁଛି ମୋ ଭଉଣୀ ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି କରିଦିଅ বুয়া গো তাহলে ডাক পাক্যা টিকে ডাক মুই ভগে দেছি আরে ননিয়া আউ সীমন্তর কাউ সীমন্তর বিরতি মন্তর ধিকা রূপ যৌবন সুন্দর দিশুছি মায়া ধর মায়া রিটর্ন ফেরিয়া এ ননি ঠেট তুই কেনটা সুকি ভাঞ্জি দেই কর পুরা সুখান খেড়া ডাঙে দিদি সুছু হ্যাঁ ଏ ଅଜା হ্যাঁ ମୋତେ ଜ୍ୱର ହଉଥିଲା ଗୋ বুয়া গো ম্যালেরিয়া হিথিলা কি টাইফয়েড হিথিলা ମିଶିକିନା ଦୁଇଟା ହେଇଥିଲା বুয়া ଗୋ গো মিশি কি না দুইটা মানে তো এটা সাংঘাতিক है এটাকে গুণা ঔষধ দিলে তো কাম নি করে হ্যাঁ হ্যাঁ এ নানি তোকে ইনজেকশন দরকার পড়বা ইনজেকশন ইনজেকশন ଏ ଅଜା হ্যাঁ হ্যাঁ କେଡ଼େଟା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେବ ଗୋ ଏଡ଼କିଟା କି ଏଡ଼କିଟା বড়টা দেমিরে ননি ম্যালেরিয়া আর দুইটা মেশি থেকে ହେଲେ ଏ ଅଜା হ্যাঁ হ্যাঁ ଦୁକାଦୁକି ନେଇ କରେ ତ টোটাল দুখা দুখিনি করে নে ଏ অজা হ্যাঁ হ্যাঁ দুখছি গো ছনেক কাজে দুগবার পছে তো হে লাগবা নারি ননি এমা এড়কিটা খুব দুকা দুখছি এন্তা হেলে ছোটটা ইমাল দেমু ইমাল হ্যাঁ? সতে কাঁ হ্যাঁ, যে অটা নে নেবু কি ভ্যান নে নেবু দুই প্রকার থিসি ইনজেকশন গোটেকে আইভি বলছন আর গোটেকে আইভি এ অজা হ্যাঁ হ্যাঁ অটানে নেমি গো অটা নে নেবু হয়ে বঢ়িয়াটা হো এ অজা এন্তিটা গোটে যদি মোকে মিলি গলা নেই কে মোর কপড়া কাঁচতা এ অজা মোকে জলখিয়া বনে দেতা ଟିକେ ଶୁଣ ଗୋ ହଁ। ଜଳଖିଆ ବନେଇଲା ଯେ ଜାଣିଛ ହଁ, ତାକେ ହଁ। ଜାଣିଛ କେ ସେ ତିନ ଘର ଛାରିଟା वागो पहले तो रात जोटो करने नहीं के आ गया मुई भी तो तीन का मेहदी छानी छारे में माँ। नंबर खोजू छे ओदे कोई देखसी पटवा के काहे देखा को? कहे मी बोली केते दिनो भाबी छे काटा गो মনের কথা খুলি করি কহি নাই পারু ছে হায় তোর কসম রে তোতে মুই দিল দেইছে হায় তোর কসম রে তোতে মুই দিল দেইছে
তোকে আর কেকেটা নেই হেলার কে এতকি সুন্দর গুদুল গাদুল লুসকুলুসা হেই ছুজে হ্যাঁ কেটা খেসু গো এমতি পুরা তন্দুরস্ত বডি বনে ছুজে ডাল ভাত খাসি গো এবে ফেস চেনটা চালিছে ডালে মা ডালে মা ডালে মা হেটা মা ইয়া টনিটা পুরা চোখা হেইছে এ নানি আমার রেনবুডার পিলা মনকর লাগি গোটে পদ হ্যাঁ করি ঝিয়া দেখি ভাল পাউথিব সাবনি হেলে বি চলিব করি ঝিয়া দেখি ভাল পাউথিব সাবনি হেলে বি চলিব এমতিয়া মোটি ঝিয়কু যদি ভাল পাইব পকেটরে যেতে পয়সা নব সবকু নব এ নানি তুই যদি মতে বিহা হেবু নেই কে তোর লাগি মুই ব্যান্ড বাজা মা মেলোডি আনি করি আমি কে বলুছ মোর রেনগুড়ার ভাই মানে ফেন্সিটা উঠ পাইছার ছাড়ি দেব যেতে বি পড় মুয়ে পজা বাজা ধরি কর নেমি তুলু 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 তুলকি ଯିବା ତମର ଗାହାର খুলি রে রসবতী বজা ধরি আবি বরাতি ডোগরে দাদা হেবা তো তুলু 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 তুলকি ଯିବା ତମର ଗାହାର খুলি রে রসবতী বজা ধরি আবি বরাতি দল 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 তুলকি ଯିବା ତମর ছাতি রে শিলাপতি ছানির খপর পড়বা হেছি তুলু 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 তুলকি ଯିବା ତମର ଗାହାର বস্তি রে রসবতী বজা ধরি আমু বরাতি ডকি ଯିବା ତମର ছাতি রে শিলাপতি ছানির খপর পড়বা হেছি ଆମେ ରେନ୍ ଗୁଡିଆ ତମେ ଶିଶନ ফুটুলি ଆମେ ରେନ୍ গুড়িয়া তমে শিকন ফুটুলি দেলে ধনরে জীব ভুসকিনা ভুসুরি ইয়া মেরেন গুড়িয়া পিলা মানে ইয়া মেরেন গুড়িয়া পিলা মানে ইয়া মেরেন গুড়িয়া পিলা মানে বজা ধরি আমু বরাতি মেরেন গুড়িয়া পিলা মানে বজা ধরি আমু বরাতি देखलो आज्ञा एंती प्रकार मेडिसिन मन जानी छे और मोके जे एरिया गले भी माया धरोसो वाला एक नंबर अटेड़े बोलस है नानी सब मेडिसिन काम करला तो ए आजा मत देबनी कौन के पुणी कांटा दरकार था सेटा मा सेटा बोले कांटा रे ननी डबल खुटी बुआगो डबल खुटी हाँ एलेरिया बाहर ले डबल फुटी है नहीं माँ हे तीनू सुगर बढ़ी गले डबल फुटी गो आर गोटे जेन मन कर पेट बढ़ले हे मन कर भी डबल फुटी है हे चेक करमी हाय गो वाह अरे ननी तोर हाथ देख सीता आगे वाह गो केते सुंदरी टेरे ननी ओ गुणाटा देमी के गुणाटा ढोको ढोको करी गोटे थर ढोकबाटा ना है इटा काम देबाओ सोए ना गोटे थर गेबी दे हाँ केंता रे का के तो बाती नहीं है इता के केंता करी बाती हला हाँ वाह इटा बूढ़ा बा इटा ई पेशेंट मोके बूढ़े पारे जोना पड़ू छे ए आजा तमे पियाई दऊ ना
মোর সেই বাট অধা হি গলা ন আর পিয়ে দৌ ন বলুছে মোর ওষুধ যদি মিষ্টে বলিকর জানি গলে ই রেনগুড়া এরিয়া ছত্তিশগড় এরিয়া সবু লোক মোকে মার দি বসবে কেনতা করছি রে বুয়া এ আজা আসুনা ডুপ্লিকেট শাড়ি আমাকে ধন্দা করেছিল তাকে দেবা পানে ইমা পড়ে গলা গো ডাকিবা লো মা এ আজা আসুনা